Ok, an b'a fɔ ko aw bɛɛ lajɛlen salamu alaikum ni wagati in na. Foli ani tanuni an b'o kɛ maliyɛn kelen kelen bɛɛ lajɛlen k'a daminɛ an ka diaspora la ni o ye Mali kɔkan mɔgɔw ye kana se Mali kɔnɔna mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma. An bɛ bɛɛ fo u ka kulomajɔ o ni ka hakilisigi o ni ka faamuyali cogo. An bɛnale baara min daminɛ an bɛ muɲu ani sabali ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ, wa an b'a fɛ fana bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an filɛ wagati min na ni wagati fɛn nafamaw de bɛ yen ka fɔ an bɛɛ lajɛlen ni wagati. Donc a wagati ni tubabu b'a fɔ ko patience, a bɛ patience demander kosɛbɛ kosɛbɛ. An b'o ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'i yɛrɛ muɲu, i ka sabali, i ka lamɛnli kɛ. An bɛ foli lase an ka promoteur yɛrɛ ma n'o ye Musa Togola ye, o ni Abdramane ni ale ye an ka chef de programme ye. An b'u bɛɛ lajɛlen fo nin kɛnɛ sanfɛ. Wa technicien an ma ɲini kɔ dɛ, foli belebele a b'i ye. An tɛna nin ko in mɛn kosɛbɛ, an bɛna a lajɛ an ka invité ni o y'an ka dɔgɔkun maa welelen ni o b'an bolo yan. O tɛ maa dogolen tɛ, sabu bɛɛ b'a dɔn. Ni n ko bɛɛ b'a dɔn fo ni maa min sen ma ye Mali kɛlɛ la, sinon bɛɛ b'a dɔn. Donc o b'an bolo yan nɔ, o ye Ahmed Amadu Dunga Mayiga. Ale b'an bolo kɔrɔ yan, nka o bɛ fɛn min fɔ bamanankan na ko maa kan yɛrɛ da. Donc an b'a to an ka maa welelen, dɔgɔkun maa welelen a yɛrɛ k'i yɛrɛ fɔ an ye. Maa welelen e ye jɔn ye? Ayiwa Keyita n b'i fo ka maliyɛnw bɛɛ fo minnu bɛ ka an lajɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan. Keyita yɔni an bɛ don kuma kɔnɔ, an bɛ yamaruya ɲini kumatigiw fɛ an ka ladala maakɔrɔbaw ka hakɛto ɲini u fɛ. An bɛna don kuma kɔnɔ, an b'an ka jamana in belebelew fo, Sheikh Sherif Usman Madani Haidara, Sheikh Buye Haidara, Sheikh Imam Mahamud Diko, ani maaba fɛn fɛn bɛ jamana in kɔnɔ minnu sera ka se an nɛn kan ani an ma se ka minnu tɔgɔ fɔ, u bɛɛ ka folikan bɛ, u bɛɛ ka bonya bɛ kuma in kɔnɔna na. An ma Sheikh bɔ Sheikh la, an ma maaba bɔ maaba la, an ma duba bɔ duba la. Maliyɛnw bɛɛ assalamu alaikum warahmatullah. Keyita ne tɔgɔ Ahamadu Dunga Mayiga, n'o ye Sheikh Imam Mahamud Diko ka chargé de communication ye. N bɛ dan ye. Ok, o diyara n ye kosɛbɛ. An b'a dɔn k'a fɔ ko maabaw bɛ siran kuma ɲɛ, sabu u fana bɛ miirina dɔ miiri k'a fɔ ko kuma vraiment a kan ka fɔ, nka kuma ani kɔlɔsi ka kan kosɛbɛ. Vraiment an bɛ foli ni barikada kɛ kosɛbɛ aw ye. I ye belebele minnu tɔgɔ fɔ fana, tiɲɛ yɛrɛ ni belebele ninnu jamana ko in na yan fo ni maa min y'i tugu, sinon ninnu ka cɛsiri jamana in kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn. An tɛna ko mɛn ka janya kosɛbɛ. Bi n'i y'a ye an sera yan, i wele kun tɛ dɔwɛrɛ ye, maliyɛnw Mali kɔnɔ Mali kɔkan u bɛɛ y'a ye k'a fɔ ko Sheikh Imam Mahamud Diko ko a ye kutuba dɔ kɛ juma tɛmɛnen. A dun an wolola k'a sɔrɔ ne bɛ o fɔ, ne ko anw kan bɛ n yɛrɛ ma k'a sɔrɔ a bɛ kutuba kɛ. Nka ni don kelen kutuba ko kuma ta k'o kɛ ka Mali fan bɛɛ labɔ, Mali kɔkan na maliyɛnw bɛ fan o fan k'o ta k'o labɔ, o y'an dabali ban dɛ. Ayiwa n balimakɛ, komi i y'a fɔ cogo min na juma tɛmɛnen Sheikh Imam Mahamud Diko a ka kutuba bolila maaw kan, maa minnu ye jamana in bagabaga, maa minnu ko k'a fɔ ko n'olu ko jamana in ka taa sira mun fɛ, n'an ma to o sira fɛ u ye an bagabaga ka kuma cɛjugu caman fɔ, k'a essayer ka an menacer. U y'a kɛ i n'a fɔ an bɛ ka fiɲɛ mun sama k'a bila, olu le sababu la an bɛ k'o kɛ. U y'a kɛ i n'a fɔ n'olu tɛ anw tɛ balo, u y'a kɛ i n'a fɔ anw ye jɔnw de ye, u y'a kɛ i n'a fɔ jamana in tɛ anw ta ye, anw ka jamana Maliba o tɛ anw ta ye. Sheikh Imam Mahamud Diko a y'u jaabi ka kɔn jaabili ɲɛ pour que n balima minnu bɛ ka lajɛ, maliyɛn minnu bɛ ka lajɛ u ka se k'a faamu. N bɛ segin kɔ dɔɔni ka fɛn dɔ fɔ i yɛrɛ k'a faamu, n balima maliyɛnw k'a faamu. A mɛnna Mali kelen ka problème sɔrɔ, an ka transition mun kɛra 2012, président mun tun bɛ à l'époque le professeur John Kounda Traoré, ale de wele bila
Faransi ma ko u kana an bɔ bolorɔ o kelen opération min nana o ye Serval de ye a nana ayiwa taalen ɲɛfɛ a bɔra maaw jigi kɔrɔ an y'a ye Serval kɔfɛ MINUSMA nana MINUSMA kɔfɛ u nana ni G5 Sahel ye o bɛɛ kɔfɛ u nana ko Barkhane olu bɛɛ maa ba yiriga bɛ jamana in kɔnɔ u nana ko problème bɛ jamana in kɔnɔ k'u bɛna an dɛmɛ k'an bɔ o problème in kɔnɔ aw yɛrɛ b'a dɔn fɔlɔ an tun b'a fɔ ko mankan bɛ dans les régions du nord mais an b'a ye bi k'a fɔ mankan nana fo jamana cɛmancɛ région na o yɔrɔ jumɛn ye Mopti région ni Bayangara région ni Segu région mankan bɛ yen fo ka na Kulukoro région na an b'a dɔn k'a fɔ maa minnu bɛ yan gendarmew polisiw sɔrɔdasiw n y'a f'i ɲɛna n ko maa ba yirigaw de don u nana k'a fɔ k'u bɛna an dɛmɛ de mais diɲɛ don o don dɔ de bɛ ka fara Mali problème kan diɲɛ don o don maliyɛn dɔ nin bɛ bɔ diɲɛ don o don maliyɛn dɔ u bɛ maliyɛn dɔ daraki c'est à dire que nafolo b'i bolo walima bagan minnu b'i bolo u b'a a soɲɛ ka bɔ i bolo malgré la présence de toutes ces forces là sur notre sol an y'a ye k'a fɔ kɛlɛ in marifa t'a ban k'a fɔ ko n bɛ taa guerre de kɛ k'a ban o kɛlɛ tɛ sabula pour que i ka se k'a fɔ k'i bɛ guerre kɛ ka kɛlɛ dɔw ban fo adversaire minnu b'i ɲɛma i ka se k'u dɔn aw bɛ jɔ ɲɛŋɛ aw bɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o fɛn tɛ donc a tɛ ka ban à l'époque Cheikh Imam Mahamudu Dicko a ko ale kɔni hakili la ko in sera yɔrɔ min na sabula malgré la présence de toutes ces forces là sɔrɔdasi caman b'an an ka jamana in kɔnɔ Faransi bi yan Américains bi yan MINUSMA bi yan maa wɛrɛw bi yan u ka ca a ko solution mun b'a la ale bolo an ka négocier ni an balimaw ye an balima minnu ni maliyɛnw don an dɔw don maliyɛnw don an dɔw don an n'u ka sigi an n'u ka kuma a y'a fɔ à l'époque kan ni Hamadou Kufa ka kuma a y'a fɔ à l'époque kan ni Yada Gali ka kuma ani maa wɛrɛw ka kuma minnu ye maliyɛnw ye an ka segin an k'a fɔ sabula u bɛ ka na ni kumakan minnu ye u bɛ ka na ni ko minnu ye k'a fɔ ko diinɛ ko ko nous avons choisi notre islam silamɛya ma imposé anw da la anw de sɔnna ka kɛ silamɛ ye anw de sɔnna ka don silamɛya la maa ma ban muru ta k'an bagabaga maa ma marifa ta k'an bagabaga k'a fɔ k'u bɛna fɛn de imposer an da la ni fɛn mun b'u bolo u bɛ sigi an b'a kuma fɔ an bɛ solution sɔrɔ la a y'o kuma fɔ waati mun kama bɛɛ ye kulela an ni jihadiste tɛ négocier an ni terroriste tɛ négocier an ni babanci tɛ négocier au même moment tubabu minnu b'a la k'a fɔ ko Mali gouvernement kana négociation kɛ ni u b'a fɔ minnu ma ko jihadiste terroriste ni banbaciw don ni u fililen don au même moment an y'a ye k'a fɔ hali Américains fɛ yen olu mun kun kɛlen don k'a kɛ laada ye olu mun kun kɛlen don k'a kɛ diinɛ ye ko olu ni terroristes tɛ négocier u taara Taliban k'u bɛ t'u kɛlɛ u ye Talibanw kɛlɛ Afghanistan plus de 10 ans u ma s'o la finalement u segira ka kuma au moment où Américains ni bɛɛ b'i disi gosi n'u ye ce sont des références les Américains olu sɔnna ka négocier avec les talibans en Afghanistan mun de la anw yɛrɛ ka jamana in kɔnɔ maliyɛn minnu bɛ yen n'olu m'a faamu munna an n'u tɛ sigi an n'u ka kuma imamu ye kuma in fɔ kuma in ma o ma kuma in minɛ u ma sɔnni da kuma in kan kuma in Mali autorités yɛrɛ ma sɔn kuma in ma à l'époque mais an y'a ye taalen ɲɛfɛ maliyɛnw y'a faamu sabula dialogue national inclusif ni Dr Boubou Cissé ni Cɛbilen Darame ni Cheikh Sidi Jara ye mun organiser an y'a ye maliyɛn fɛn fɛn nana dialogue inclusif kɛnɛ kan ka bɔ Kayi fo Kidal jamana bɛɛ kɔnɔ bɛɛ ko kuma mun kun fɔra Cheikh Imam Mahamudu Dicko fɛ ko kuma in de ye tiɲɛ ye wa kuma in de ye sira ye o kɛra kosɛbɛ dialogue national inclusif conclusion de ko an ka négocier avec les djihadistes maa o maa bɛ yen k'i m'a faamu maa maa bɛ yen i ye maliyɛn ye i murutilen don i kɛlen don ka kalashnikov ta i bɛ bin maaw kan an n'u ka sigi an n'u ka kuma dialogue de y'o fɔ n'a fɔra k'a fɔ ko an bɛ k'a fɔ k'an n'u ka sigi ka kuma Faransi bɛ bɔ k'anw bagabaga ko n'aw n'u kumana an bɛ taa n'aw n'u kumana an b'a don tan an b'a tɔ tan n'an ko aw ka mun kɛ n'aw m'o kɛ
an bɛ taa k'aw n'u to ɲɔgɔn na Cheikh Imam Mahamudu ko k'u ka taga kɛ n'u taara o b'an bali ka respirer n'u taara o b'an bali ka balo wa est-ce que olu de b'a to n'an bɛ fiɲɛ sama donc a ko an ka kan yɛrɛ ye an ka kan yɛrɛ ye an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka da an yɛrɛ la maa minnu b'a la k'a fɔ ko Rusiw maa min b'a la ko Américains minnu b'a la ko Chinois minnu b'a la ko Allemands minnu bɛ ka siya wɛrɛw fɔ diɲɛ bɛɛ bɛ se ka na anw dɛmɛ o tɛ problème ye sabula diɲɛ bɛɛ bi yan ka ban diɲɛ bɛɛ bi yan parce que force minnu bɛ yan nɔ a bɛ taa force ba duuru la mais olu bɛɛ ka présence an ka jamana in kɔnɔ a ma foyi bɔ an ka problème na donc maa wɛrɛw ka n'an dɛmɛ o tɛ baasi ye mais maa wɛrɛ mana na cogo cogo n'an yɛrɛ ma dan an yɛrɛ la ka sɔn an yɛrɛ ye ka da Ala la an ka problème in tɛ ban an ka problème ye mun ye Keita an ka problème yɛrɛ mun bɛ maliyɛnw da la mun de don problème b'an da la force étrangère wɛrɛ ou bien force wɛrɛw tɛ se k'a ban an yɛrɛ damaw dɔrɔn de se k'a ban n b'o sababu d'i ma maa minnu ma Cheikh Imam Mahamudu ko ka kumaw faamu n tɛ jigin a caman na o tɛ jamana in dɔn jamana dan tɛ Bamako ye jamana dan tɛ Segu ye jamana tɔ bɔnnen don ka taa fo Labezanga fo frontière la avec l'Algérie fo frontière la avec le Sénégal la Mauritanie le Sénégal le Mali est un vaste territoire dɔw bɛ yen nɔ u bɛ Bamako dɔrɔn de dɔn mais u tɛ jamana in dɔn ce qui se passe minnu de ɲɛf'u ɲɛna pour que u ka se ka Cheikh Imam Mahamudu ko a ye kuma mun fɔ ko n bɛ sen na n bɛ n da don a dɔ la k'a ɲɛf'u ɲɛna ni an ka jamana in ta ni y'a daminɛ Jɛnɛ fo Labezanga ni y'a daminɛ fo Jɛnɛ fo Labezanga kunu an b'a fɔ minnu ma ko djihadistes les terroristes banbaci ninnu olu tun bɛ taa de ni bagan b'i bolo u b'a compter ni misi 10 don u b'a f'i ɲɛna k'i ka 50 sara a kunkɔrɔ ni misi 20 don u b'a f'i ɲɛna k'i ka 20 sara a kunkɔrɔ u tun b'o de kɛ dans les régions du centre dans les régions du nord o kun ye kunu ye u b'a fɔ k'i ka nisɔngɔ bɔ i ka misi kelen kelen 400 ne yɛrɛ ye wariw sara n taw kunkɔrɔ donc mɔgɔ si tɛ se ka sɔrɔ fana k'a fɔ ko n bɛ ka kuma fɔ ko nkalon de don nisɔngɔ de bɛ sara baganw na o kun ye kunu ye nka bi mun de bɛ yen o évoluera o k'a fɔ u bɛ taa k'i ka misiw compter i ka wari sara o banna bi u b'i ka misiw bɔsi la jagoyanifin o bɛ senna dans les régions du centre o bɛ senna dans les régions du nord fɛn mun don autorités b'a kalama gendarmes b'a kalama gouverneurs b'a kalama bɛɛ b'a kalama o ko in de bɛ senna maa minnu bɛ taa dans les villages ka taa mɔgɔw ka baganw suɲɛ ka misiw suɲɛ ka taa n'u ye ka taga dans les villages ni i ye bana ye ni wari b'i kun k'i jagoya k'i ka wari minɛ la ka taa dans les villages ni denmusow bɛ taa yɔrɔw la dans certaines localités u bɛ b'u kan u b'u violer maa minnu b'o baara cɛjugu ninnu kɛ n ko an dɔw de don an denw don an balimaw don maliyɛnw de don u tɛ kan wɛrɛ fɔ koyi u bɛ taa village minnu na villagew yɛrɛ b'a sabantiya k'a fɔ u b'an ka kan de fɔ kan min b'u da chinois kan tɛ arabu kan tɛ anw ka kanw de don minnu bɛ fɔ an fɛ yan Mali la donc maliyɛnw de don an balima minnu parce que nord la ani dans les centres du Mali Keita Kalachnikov arme bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ taa Jakarta san Bamakɔ suguba la cogo min na Kalachnikov fana bɛ taa san ten n'i ye misi 2-3 feere i bɛ Kalachnikov sɔrɔ n'i y'a sɔrɔ i bɛ t'o de kɛ ka bin maaw kan i b'o de kɛ ka sonyɛni kɛ donc ni an balimaw de bɛ ka nin ko ninnu kɛ mun de bɛ se k'a ban guerre t'o ban o n ko kuma an ka sigi ka kuma o de b'a ban ni sigi ka kuma de ma ɲa waati mun na ni an kan ka mun kɛ an b'o kɛ sigi ka fɔ bɛ kɛ cogo di ne ka village bi yan ne ye chef de famille ne ye chef de village ye e ye ne sigiɲɔgɔn ye e ye chef de village dugutigi ye i ka dugu la Konate ye chef de village a ka dugu la anw de kelen don ka espace partager an ka misiw bɛ suɲɛ u bɛ bin an denmusow kan an tɔɲɔnen don an tɛ se ka sɛnɛ kɛ an yɛrɛ damaw dugutigiw an ka sigi an n'an ka conseillers n'an sigira an b'a fɔ ma ko kamalenkuntigiw dans les villages an ka olu wele ka na n'u ka sigi an ni musow ka sigi an k'a fɔ wallahi
n'u taara e ka misiw suɲɛ n'u nana ne ka village la k'u bɛ tɛmɛ ni jeunesse wulila k'a jɔ o bɛ taa min taarɔ tɛ yen ni ne b'a dɔn e ka village la zone bɛ yen marifa b'u bolo denmisɛnninw don o bɛ taa sɔnni kɛ yɔrɔ wɛrɛw u bɛ na ni misiw ye u bɛ tɛmɛ ka t'u feere Burkina u bɛ tɛmɛ ka t'u feere Côte d'Ivoire u bɛ taa n'u ye Niger dugukolo kan an tɛ solution sɔrɔ a la wa a bɛ sɔrɔ imam y'o de fɔ k'an ka dan yɛrɛ la an ka dan yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka segin an ka kuma ka kɔn Cheikh Imam Mahamudu Diko cɛ n b'a fɔ maliyɛnw ɲɛna k'a fɔ imam ye kuma min fɔ juma tɛmɛnen imam ye karamɔgɔkan de fɔ imam ye imam de médiateur don a kumana silamɛya a ye kow faamu cogo min na a y'a fɔ ten de premier ministre tɛ président tɛ a bɛ kow ye cogo min na a b'a fɔ ten de nka ka kɔn Cheikh Imam Mahamudu Diko cɛ ɲɛ an ka président fɔlɔ-fɔlɔ n'o ye président Modibo Keyita ale kumana le 16 mars 1960 code de la famille bɛ voté don min na Mali assemblée kɔnɔ ni filila date la maa minnu bɛ Modibo Keyita ka histoire dɔn olu bɛ lakile nka ni ma fili ni hakili a kɛra le 16 mars 1960 Mali assemblée nationale kɔnɔ Modibo Keyita ye mun fɔ Keyita président Modibo Keyita le camarade Modibo Keyita a ko an bɛ se ka taa Rusiw nɔfɛ an bɛ se ka taa Anglais nɔfɛ an bɛ se ka taa Américains nɔfɛ an bɛ se ka taa Arabuw nɔfɛ an bɛ se ka taa Chinois nɔfɛ nka n'an taara olu nɔfɛ cogo cogo fo an ka da an yɛrɛ la an ka jɔ an yɛrɛ ye an k'an yɛrɛ ka territoire défense ta an k'an yɛrɛ ka région lakana an k'an yɛrɛ ka cercle lakana an ka jɔ an yɛrɛ dans nos communes an ka jɔ an yɛrɛ dans nos villages n'i ye chef de famille i ka jɔ i k'i ka dugu i ka so i ka sécuriser aw ka carré sécuriser malien den kelen-kelen n'a bɛɛ ka da yɛrɛ la malien den kelen-kelen n'a bɛɛ ka bila kunna k'a fɔ ko ale ye soldat de pour sa propre famille malien kelen-kelen n'a bɛɛ ka dɔn k'a fɔ ale ye soldat de pour sa commune pour son cercle pour sa région, pour son pays. Il faut que Malien Dembeka bla kuna k'a fɔ ko jama y'a ta ye maa wɛrɛ tubabu minnu bɛna anw dɛmɛ yan nɔ c'est des jeunes de 25 ans 18 à 25 à 30 ans an dɔgɔninw don an filanw don siɲɛ t'a la u tɛ s'an na u tɛ se foyi la n'an ye munna an yɛrɛ tɛ jɔ an yɛrɛ k'an ka jamana sécuriser an yɛrɛ ye Cheikh Imam Mahamudu y'a kuma fɛ ko o message n'est passé i b'a dɔn kuma dɔ la n'a bɛ kuma a bɛ kuma en parabole n bɛ passage dɔ fɔ an kɔrɔkɛ dɔ bɛ ale delila k'a fɔ ko ni Cheikh Imam Mahamudu Diko bɛ kuma ko denmisɛnninw min ye serilaki min o fitininma k'olu t'a ka kumaw faamu ko mɔniminaw de b'a faamu je crois que n kɔrɔ dɔ delila k'o kuma in fɔ n'a bɛ kuma bɛɛ t'a faamu u bɛ bɔ u bɛ wowo ci u b'a don ta u b'a bɔ ta ni Cheikh Imam Mahamudu Diko kun bɔra ka kuma faransi dɔrɔn kan u kun bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fɔ mais comme a ye Rusi fɔ o de maaw tɔɔrɔ bɛɛ bɛ se ka n'an dɛmɛ mais karisa n'an dɛmɛ anw de b'a f'i ɲɛna an bɛ dɛmɛ nin condition in na a b'a fɛ k'o de fɔ an ka da yɛrɛ la an ka sɔn an yɛrɛ ye Keyita Cheikh Imam Mahamudu Diko a y'o message ni passé ok an b'an balimaw bɛɛ ladɔnniya k'a fɔ an ka bi maa welelen o tɛ dɔwɛrɛ ye o ye Amadu Dunga ye ale b'an bolokɔrɔ yan nɔ a tɛ maa dogolen fana ye bɛɛ b'a dɔn ale y'an ka bi invité ni an ka dɔgɔkun min b'an bolo o invité de ale ye o maa welelen an ma tila ɲɔgɔn na donc an b'a fɔ bɛɛ halisa bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko an sɔgɔlen don IK la nin waati la Bamakɔ donc an bɛna kuma wɛrɛ fɔ n'o o ɲininkali wɛrɛ mais o ɲininkali ni an y'a jateminɛ ni waati min na n t'a dɔn a dɔ la ni imami yɛrɛ y'a mɛn sabu n'i ye suguba kɔnɔna jateminɛ sugu fiyɛw c'est-à-dire yɔrɔ jama ka ca yɔrɔ minnu na bɛɛ ka faamuyali la imami a ye kɛlɛ min kɛ Maliko la ka tila ka imami ka ni kɛlɛba in jateminɛ k'a ye k'a fɔ ko imami bɛ tila ka na kafiriko kuma fana fɔ sabu imami ko kuma kɔnɔna la ko ni an bɛ wagati min na nin ta ka kafiri dɔ gɛn ka kafiri wɛrɛ wele ka na donc o kuma min fɔlen filɛ nin kafiriko kuma in ye mɔgɔw tɔɔrɔ kosɛbɛ 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 k'o sabu kɛ n'an ye musokɔrɔba dɔ bɛ Faransi kuma bɛɛ jago jabi n ka fɛngɛ la n'a b'a bila a ka fɛngɛ sanfɛ a bɛ video in n'a b'a bila kuma o kuma a b'a fɔ ko jago o musokɔrɔba in ko
ko ni imami jatino imam ba ko kafir do gen kafir do blada ko imami yɛrɛ ka misiri kɔnɔ ko fɛn yɛrɛ be ventilateur be misiri kɔnɔna la donc o kafiru ka fɛn dilannen a bɛ don mobili min kɔnɔ kafiru ka fɛn dilannen donc misalala k'a yira dɔrɔn k'a fɔ ko imami yɛrɛ bolo fɛn yɛrɛ caman be sisan o ye kafiru ka fɛn ye k'a sɔrɔ mina a b'o fɔ fana parce que n'i ye a ka vision lajɛ nin na i b'a ye k'a fɔ ale b'a fɔ ko olu caman b'a fɔ de ko irisiw ka na u kana dɛmɛli kɛ ni wasa parce que o de ye mɔgɔw nin ka ko ye bon maintenant an ka taa imami kɔni ma irisi fɔ a ma faransi fɔ mais kuma in kɔni kɔnɔna b'a yira sabula n'i ko dɔ ka taa jɔn ka taa bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ o ye min ye o ye faransi ko ye bon n'i ko dɔ ka na bɛɛ b'a dɔn mali kɔnɔ bi o ye min ye o ye nin ye mais pour que imami ye nin kafiriko kuma in fɔ nin kafiriko kuma in digilen don mɔgɔw la dugu kɔnɔ yɛrɛ kosɛbɛ koyi d'abord n b'a daminɛ k'i ka kuma latilen n'i ko a ye kafiriko kuma fɔ k'a digira mɔgɔw la a ma digi maaw la a digira maa damadɔnin de la maa minnu tɛ silamɛya dɔn kosɛbɛ kuma in digira olu de la minnu t'a fɛ k'a faamu minnu t'a fɛ da ka to irisuko kuma na n'olu bɔra a kan bɛ irisu de ma kuma in digira olu de la Keita Cheikh Imam Mahamudi ko ye silamɛ de ye silamɛ do imamu do n'a bɛ kuma kutuba la a b'a adressé alisilamɛw de la il est très important que mɔgɔw k'o dɔn n'i bɛ politiki kɛnɛ kan n'i bɛ kuma i bɛ politiki kan fɔ n'i bɛ misiri kɔnɔ n'i bɛ kuma i bɛ ala ta ani kira ta de fɔ i tɛ mun ka di adamadenw ye i t'o fɔ kuma mun ka di ye ne k'o fɔ kutuba kɔnɔ o tɛ kɛ kuma mun ka di ye i t'o fɔ kutuba la ala ye mun fɔ kira ye mun fɔ i b'o de fɔ a ka diya maaw ye a kana diya mɔgɔw ye i bɛ ala ta de fɔ minnu m'a faamu n b'a fɛ u k'a faamu anw fɛ yen silamɛya la a bɛ f'i ma silamɛ n'i ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah o ye silamɛya jɔsen fɔlɔfɔlɔ ye a jɔsen filanan i ka seli jɔ i ka sun i ka zaka bɔ i ka hiji na a se b'i ye o de ye silamɛya jɔnsen duuru ye wa pour que i ka don silamɛya la i b'a daminɛ ni kalima shahada de ye n'o ye a tashahudu ye ni maa mun tɛ nin si kɛ e ye mun ye n bɛ question poser i kunna n'o ɲininkali gɛlɛn don ne b'aw ɲininka ni maa mun ko k'i tɛ ala tɛ ala ye subhanallah ni maa mun y'o fɔ ko ala tɛ ala ye ni maa mun ko k'u tɛ muhammad rasulullah ko a t'o rekoni ni maa mun tɛ seli i tɛ sun i tɛ jagabɔ ye fɛn min i t'a dɔn hiji ye fɛn min i t'a dɔn e ye mun ye de toi à moi mais silamɛya m'a fɔ k'i ni diinɛmɔgɔw yɛrɛ kana collaborer silamɛya m'o fɔ n'i ye silamɛ ye i ni maa wɛrɛw bɛ se ka aw adamadenya kɛ aw bɛ se ka ko caman kɛ ɲɔgɔn fɛ aw bɛ se ka kɛ ɲɔgɔn ka sigiɲɔgɔn ye silamɛya m'o kɔn mais k'a fɔ ko e tɛ diinɛ la e t'anw ka silamɛya diinɛ la k'a kana f'i ma ko kafiri o fana ye gɛrɛgɛrɛ ye dɛ o fana ye gɛrɛgɛrɛ ye maintenant minnu b'u da don silamɛya la n'u tɛ silamɛya dɔn olu de kan ka sabali Cheikh Imam Mahamudi ko a kumana misiri de kɔnɔ a kumana kutuba de la n'a ye kuma fɔ silamɛya la n'a filila e mun t'a dɔn e t'a la clé o e mun t'a dɔn e man k'i da don a la hali troisième année niveau t'e la e t'a dɔn silamɛya ye mun ye seliji bɛ taa cogo min na e t'a dɔn kabila ni bada e t'o dɔn e yɛrɛ t'a dɔn ala kira n'a fɔra k'i k'a fɔ ko la ilaha illallah e tɛ se k'o fɔ i tɛ se ka hali suratul fatiha n'o ye alhamdu e t'o fɔ e de bɛ t'i sigi k'a fɔ k'i b'i da don silamɛya ko la o ye maloya de i yɛrɛ ma o ye kumasuluko de a to minnu bɛ silamɛya dɔn olu ka kuma karamɔgɔbaw bɛ jamana in kɔnɔ ni i ye karamɔgɔba ye n'i bɔra ni i ye kuma fɔ ni filila karamɔgɔbaw de bɛ bɔ ka kuma mouvement baw bi yan haut conseil islamique bi yan olu de bɛ bɔ k'a fɔ i ye kuma mun fɔ a jɛngɛnna a bɛ fɔ tan de ni o ma kɛ minnu b'a dɔn olu ma kuma e mun t'a dɔn e de bɛ kuma wa donc e de kan ka sabali irisiw kana maa wɛrɛw kana ni e ma jɔ i yɛrɛ ye a tɛ ɲa o minnu b'a fɔ minnu yɛrɛ b'u disi gosi ka caya u tɛ jamana in dɔn an b'a fɔ ka nɔgɔ b'a rɔ u t'a dɔn ce qui se passe problème bɛ anw da la bi bi in na problème b'an da la bi bi in na o ye sigikafɔ de b'o ban guerre t'o ban
fo bɛɛ ka kariya k'a fɔ zon bɛ n fɛ Kalashnikov b'a bolo a bɛ maaw ka misiw suɲɛ a bɛ t'u feere Niger ni Burkina ani Senegal ani Côte d'Ivoire fo bɛɛ ka sɔn k'o fɔ n ka dugu la zon bɛ yan k'a fɔ Mali armée ɲɛna n ka village la zon bɛ yan fo chef de famille chef de village bɛɛ ka kariya conseillers ka kariya jeunes ka kariya musow ka kariya k'a fɔ anw ka dugu la zon de bɛ yan u bɛ taa maaw ka misiw suɲɛ u bɛ bin maaw kan u bɛ maaw ka nafolo suɲɛ u bɛ bin musomanninw kan fo bɛɛ ka kariya k'o fɔ an ka sɔrɔdasi ɲɛna. Les populations doivent collaborer avec notre armée. C'est notre armée seule qui peut vraiment nous sortir de cette crise-là. Anw ka armée de bɛ se k'o kɛ. Il faut une collaboration entre l'armée et les populations. Ni taara k'i bɛ taa maaw fɛn n'i b'a ban ni marifa ye marifa t'a ban. Ni jeune mun ladila ni m'a mɛn ni mun kan ka kila o bɛ kila mais ko in fo population de k'a fɔ armée ɲɛna a ye na parce que kuma dɔw fana na an bɛ fɛn dɔw fɔ n bɛ profiter ka fɛn dɔw fɔ kuma dɔw la n'i bɛ village dɔ la ni dɔ nana ka marifa jɔ aw la ka village misiw bɛɛ gɛn ka taga n'u taara 10 minutes après n'aw bolila ka taa fɔ gendarme ɲɛna ka fɔ u nana an ka misiw cɛ ka taa sisan ou bien ka taa fɔ sɔrɔdasiw ɲɛna kuma dɔw la u ka taa u nɔfɛ yɛrɛ c'est un problème parce que n'u taara si il y a pas une collaboration ni danaya tɛ sɔrɔdasiw ni population cɛ ni danaya tɛ sɔrɔdasiw ni gendarmew cɛ u bɛ siga n'an taara est ce que u tɛ taa embuscade da ɲɛ mais n'u b'a dɔn k'a fɔ village minnu u taara suɲɛni kɛra village min na n'an taara problème foyi tɛ bɔ a la u bɛ taa o donc il faut que danaya ka segin ka na entre les populations et l'armée c'est très important donc ni maa min i t'anw ka diinɛ la silamɛya la n'i tɛ silamɛ ye appellation mun b'a la i tɛ silamɛ ye appellation mun b'a la e b'o dɔn ne b'o dɔn voilà nɔgɔ t'o la o voilà o ye silamɛya sariyaw de n'i tɛ silamɛya la dɔrɔn i bɛ côté gauche de fɛ o ye silamɛya ye mais o kɔrɔ tɛ k'a fɔ ko diinɛ wɛrɛw tɛ yen diinɛ wɛrɛw bɛ yen i y'a faamu bouddhisme bɛ yen nɔ i y'a faamu diinɛ wɛrɛw bɛ yen olu bɛ yen an n'u bɛ se ka collaborer mais an ka sabali. Ok, nin diyara an ye kosɛbɛ an ye faamu sɔrɔ nin na sɔni an ka se an ka ɲininkali wɛrɛ ma an b'a yira jama la k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka i ka télé de su nin wagati in na donc an b'a fɔ fana an bɛ kɛnɛ min kan an ka maa welele o ye Dunga Mayiga ye nka an b'a fɔ mɔgɔw ye Dunga tɛ yan politique kɛnɛ kama nka Dunga bɛ yan nɔ an y'a wele ka na imami ka o dongo kutuba a b'o de kɛnɛ kan yan nɔ sinon an tɛ kɛnɛ wɛrɛ sanfɛ min tɛ o ye an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ye donc Dunga an bɛ segin tuguni ka na an ka kuma kɔnɔna la maa dɔw fana ko tuguni ko n'i y'a ye imami ye nin fɔ imami terikɛ de ye an bɛ ka mɔgɔ minnu kɛlɛ jadisi minnu kɛlɛ ni o ye Yadi Agali ye ko imami teri o ye donc imami bɛ ka siran kafiri minnu bɛna ale a yɛrɛ ɲuman na imami bɛ ka siran ni olu nana yala o tɛna se a terikɛ yɛrɛ fana ma wa. mais n ko kafiri dɔw bɛ yan n'u bɛ se k'a minɛ u k'a minɛ kɛ n ko MINUSMA bɛ yan Barkhane bɛ yan ka kɔn Barkhane cɛ Sévar bɛ yan diɲɛ armée bɛɛ bɛ yan u ka taa terroriste minɛ kɛ so filɛ so boli kɛnɛ filɛ o de ka d'anw ye o u k'u bɛɛ neutraliser u k'a ko bɛɛ ban maliyɛnw y'o de fɔ o an ko fagalijugu min bɛ jamana in kɔnɔ u k'a ban u bɛ yan san 7 u ma se ka port kɛ port et puis minnu b'a fɔ ko imam terikɛ don u ka sabali sa u ka sabali minnu terikɛ ye Yadi Agali ye olu dɔnnen don imam terikɛ tɛ terroriste ye ayi cɛkɔrɔba in ka bon ma maliyɛnw dalen don a la u ka sabali kuma dɔw fɔli ma irisuko kuma fɔra de maaw tɔɔrɔ ka kɔn Cheikh Imam Mahamudi ko cɛ Umar Mariko ye conférence de presse kɛ ka kuma irisuko la k'u bɛ ka kuma fɛn fɛn fɔ a ye mun fɔ a ko la an y'a ka jaabi mɛn aw m'a ka jaabi mɛn maa bɔra k'a jaabi wa imam de kuma na u bɛ kuma parce que ni magara imam tɔgɔ la regard de bɛ k'i kan ni mɔgɔw ɲinina i kɔ n'i b'a fɛ mɔgɔw ka hakili ka jigin la dɔrɔn i bɛ bɔ ka imam attaquer o de do son nom apporte de l'argent son nom apporte de la bonne image ni imam
dɛsɛra dɔrɔn i bɛ bɔ ka kuma dɔ fɔ imam ma tile fila i bɛ bezu que les regards sont braqués sur toi o de objectif don sinon a bɛ ka kuma fɛn fɔ nɔgɔ t'a la o minnu bien les sɔrɔsi ba yirikan bɛ jamana in kɔnɔ an b'a fɔ ka terroriste ban don bingali min bɛ ka kɛ u k'a ban ni cɛw don wallahi an bɛ bɔ ka tɛgɛrɛ fu kun mais u dɛsɛra u tɛ se fana wa hali ni diɲɛ bɛɛ nana n'an yɛrɛ damaw ma sigi ka kuma n'an ma sɔn yɛrɛ ye solution t'a la. Ok an y'o faamu an ɲɛ bɛ président an ka promoteur yɛrɛ ka message la an bɛ foli lamɛn Musa Togola donc ko ka foli belebeleba k'i yɛrɛ ye. Mashallah. Ok donc an ka foli b'i ye an bɛ toujours hakili lajigin k'a fɔ ko an bɛ i ka télé sanfɛ bɛɛ k'i sɔgɔlen to an na halisa an bɛ an ka invité wolo n'o y'an ka dɔgɔkun maa welelen donc an bɛ segin ka na ɲininkali dɔ k'i la ni an bɛ se ka faamu sɔrɔ o fana la o ɲininkali tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ fɔ fana n'i y'a imami ye nin fɔ an bɛ kafiri dɔ gɛn ka kafiri wɛrɛ wele ka don donc o kuma tɛ dɔwɛrɛ ye parce que a bɛ ka faransi soutien dugu ma a t'a fɛ faransi de ka bɔ. maa jumɛn de bɛ mouvement ninnu kɔnɔ minnu ye faransi kɛlɛ k'a fɔ ko imamu ye disque k'e sera hali do la a tɛ depuis b'a hakɛ to yan n bɛ se k'a fɔ n filanw don depuis a dɔw ma wolo imam bɛ ka faransi kɛlɛ mais kɛlɛw kɛcogo tɛ kelen ye o anw bɛ bɔ anw tun bɛ bɔ ne yɛrɛ tun b'a la an bɛ taa chaque Serval ka célébration na chaque année an bɛ bɔ an bɛ taa France ambassade da la an b'a fɔ a b'a la France an bɛ wo ni fɛnw ci polisiw bɛna u bɛ gazi caana u bɛ dɔ minɛ ka t'u datugu sufɛ u b'a labila an bɛ taa fo san wɛrɛ an bɛ tila ka bɔ tuguni kɛlɛ stratégie tɛ kelen ye kɛlɛ dénonciation tɛ kelen ye l'imam a toujours dit ce qu'il pense a tile kelen m'a sigi k'a fɔ k'a ma kuma o ma deli ka kɛ donc maa si t'u la mun y'a fɔ ko imam ye mun kɛ jamana ko la ke e y'o kɛ o a tɛ yen o mɔgɔ si tɛ mouvement ninnu kɔnɔ o association tɛ yen k'e b'a fɔ k'i ye kɛlɛ min kɛ maliko la k'e sera imam ta ma a ye ma kɔgɔ fɔlɔ donc u ka sabali u ka sabali u ka sabali tuguni mais an bɛ sigi a kan an b'a fɔ nous avons des relations historiques avec la France o ma dugu mɔgɔ la o hali Mali président fɔlɔ n'o ye Modibo Keyita ye n'a ye France gɛn ka bɔ jamana in kɔnɔ mais a tilala ka partenariat kɛ ni France ye o kɛra jamana in kɔnɔ mais maa dɔw de bɛ yen fana n'i ye France ko kuma fɔ dɔrɔn u bɛ funteni kɔrɔ a bɛ k'u kɔnɔ k'a fɔ ko France ka di ye de ou bien a don ta bɔtɔ tɛ o mais réalité dɔw de bɛ yen an tɛ se k'o nier e bɛ kan mun fɔ France kan de don e taara école la ni kan min ye n'i bɛ disi gosi n'o ye o ye tubabuw ka kan de ye e bɛ wari mun don a tɛ gile ka jamana kɔnɔ e bɛ ko o ko kɛ i b'a essayer k'olu de ladege donc sabali i fana ka sabali kɛ kosɛbɛ. Ok donc an b'i fo kosɛbɛ i ka nin faamuyali ko ɲuman na i ye jaabi minnu di n dalen b'a la k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen bɛna somɔgɔ sama sɔrɔ nin la donc n bɛ ɲininkali dɔ k'i la teliman na ni o bɛ k'an ka ɲininkali ɲɛbila laban ye o ye a bɛ fɔ fana k'a fɔ ko imami ale tun bɛ ka fɛn minnu y'an ka waati kɛra ale bɛ kɛlɛ la tiɲɛ don nka a bɛ ka fɛn kafiri wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ ka to k'olu reçoit fo a yɛrɛ fɛ yen donc a bɛ ka jɛɲɔgɔnya kun kɛ n'o ye déjà donc n'a fɔra ko ale bɛ tila k'a fɔ tuguni ko ni an ye kafiri dɔ gɛn kafiri wɛrɛ wele ka na k'o fana ye dabalibanko ye dɛ sabu hali Union européenne mɔgɔ dɔw olu caman fana tun bɛ taa fɛ yen n'an tun b'u ye an bɛ images ye an bɛ t'u ye a ka salon kɔnɔ hali sini a bɛ tubabu reçoit minnu b'o fɔ o ye kodɔnbali kumaw de ye n'i tɛ kodɔn n'i t'a dɔn diɲɛ yɛrɛ bɛ fonctionner cogo min na i bɛ ɲininkali dɔw kɛ i bɛ kuma dɔw fɔ n b'a fɔ a tigilamɔgɔw ɲɛna Allemagne en 1945 u ni jɔn de tun bɛ ɲɔgɔn na Allemagne ni mɔgɔ tɔw de tun bɛ ɲɔgɔn na u tun bɛ guerre la deuxième guerre mondiale pendant la deuxième guerre mondiale Allemagne ni Russes ka service de renseignement les deux services de renseignement continuaient à collaborer à se parler Allemands ni Américains les services secrets u tun bɛ échanger u tun bɛ communication partager donc i ni maaw ka sigi ka kuma n'a ma fɔ k'an k'an da tugu la o an ko don k'an bonya an y'o de fɔ tubabuw ɲɛna il faut qu'ils nous respectent il faut k'u ka dɔn k'a fɔ o tɛna dicter k'an kunna
anw de b'a fɔ nin ka d'an ye an dɛmɛ an ka nin kɛ anw de b'a fɔ an b'a fɛ ka taa yan fɛ a y'an dɛmɛ an ka taa yan fɛ mais n'an ko k'an b'a fɛ ka taa Segu ayi aw tɛ taa Segu aw bɛ taa Kayi non il faut k'o de ka dabila kosɛbɛ a ma fɔ ko an ka da tigɛ u la a ma fɔ ko an ka n'u kuma ɲɔgɔnya k'an kana ko kɛ n'u ye an kana collaborer n'u ye o ma fɔ o mais a fɔra de il faut k'u ka anw bonya o de bɛ f'u ɲɛna fana chaque fois k'a b'u reçoit a b'a f'u ɲɛna k'a fɔ jamana in ye maaba jamana de ye empire bɔra nɔ donc il faut qu'ils nous respectent o de fɔr'u ɲɛna anw tɛ denw ye an tɛ denmisɛnninw an tɛ jɔn ye kosɛbɛ mun ka d'an ye an b'o de fɔ aw ɲɛna aw b'o kɛ aw b'an dɛmɛ k'a kɛ mais aw tɛ a dicter an kunna imam y'o de fɔ donc a ka mɔgɔw reçoit ça c'est normal an ni mɔgɔ tɛ diinɛ kelen na hali n'aw tɛ aw bɛ kow kɛ ɲɔgɔn ye ça c'est normal silamɛya b'a fɔ i balimakɛ min n'a a b'i kɛrɛfɛ an n'aw tɛ diinɛ kelen na ka taa fo ni bana b'a la ka taa i sen jɔ a kɔrɔ a ka kungo kɛyɔrɔ la o tɛ baasi ye o mun na an t'u reçoit mun na dɔw bɛ kuma u t'a ɲini k'a faamu u ka taa kalan kɛ jeune caman bɛ fɛnw na u ka taa kalan kɛ u ka taa madrasaw la u ka taa baliku kalanw kɛ u ka taa ekɔlisow la u ka taa kalan kɛ ka kow faamu sinon minnu b'u ɲɛma kuma bɛ kuma la olu b'o fɔ u tɛ sɔn k'o fɔ kosɛbɛ parce que olu b'a dɔn réalité dɔ ye mun ye voilà ok o diyara an ye kuma laban min bɛna d'i ma an b'o kɛ e yɛrɛ ka an kan tɛ n'an kun ye Sheikh Mahamud sɔrɔ an kɛrɛfɛ bi an kun b'a yɛrɛ ɲininka a ka vision fana la Irisi ni Faransi ko la nka fɔ ale t'an kɛrɛfɛ an bɛ e dun kan kɛrɛnkɛrɛnnen an bɛ e yɛrɛ ɲininka an tɛ ɲininka Sheikh Mahamud Diko tɔgɔ la dɛ o ka hakilina fana tɛ e dun ka yɛrɛ e ɲɛ bɛ Mali ko la Irisi ni Faransi ko la cogo di ne bolo Mali problème bɛɛ b'a dɔn Irisiw kana c'est très bien o bɛna sɔrɔ force baden bɛ yan MINUSMA bɛ yan olu b'an fɛ yan ka ban maa caman bɛ yan jamana fɛn fɛn bɛ yen Nations Unies jamana le conseil de sécurité jamana 15 de b'a kɔnɔ je crois que jamana 15 in bɛɛ ka mɔgɔ dɔ bɛ yan ne hakilinata ye mun ye jamana ko in na Mali problème na an yɛrɛ ka jɔ an yɛrɛ ye il faut que l'armée collabore avec les populations il faut que les populations donnent des informations à l'armée u ka se k'an ka jamana sécuriser an ka jɔ an yɛrɛ ye tɔ ninnu u b'an dɛmɛ cogoya wɛrɛw la mais u k'a to an yɛrɛ k'an ka territoire lakana o de ye solution ye ni Irisiw nana u tɛ taa kɛlɛ k'an place la kosɛbɛ guerre t'an ni jamana cɛw an ni Burkina tɛ ɲɔgɔn na an ni Niger tɛ ɲɔgɔn na an ni mɔgɔ wɛrɛ tɛ ɲɔgɔn na ko min bɛ sen na an yɛrɛ damaw de don donc sigikafɔ de b'o ban o ye ne hakilinata ye o diyara an ye halisa an bɛ hakili lajigin k'a fɔ aw tun bɛ ka i ka télé de su nin wagati in na ni kɔni nin bɛ kɛ an ka kuma laban ye donc n bɛ kuma laban min d'i ma i bɛ foli jumɛn lase sisan Mali population yɛrɛ ma ka i ka télé baarakɛlaw bɛɛ fo ka i yɛrɛ fo i n'i ka techniciens maa fɛn fɛn y'an lamɛn an ka foli b'u ye an ye kuma minnu fɔ ni a fɔcogo jɛngɛnna an bolo fila b'an kɔ an tɛ kuma pour choquer les gens an bɛ kuma pour informer les gens ne yɛrɛ ka objectif ye mun ye à chaque fois que n bɛ kuma c'est d'informer n b'a essayer ka mɔgɔw la faamuya o de ye ne ka objectif ye mais n tɛ kuma pour choquer les gens a bɛ se ka kuma dɔw la denmisɛnninya la n bɛ kuma dɔw fɔ minnu man ka bɔ n da ayiwa n ye jɔni de ye mais aw ka yafa n ma n bɛ wele bila maliyɛnw bɛɛ ma u bɛ yɔrɔ yɔrɔ an ka se ka an yɛrɛ ye an ka jɔ an yɛrɛ ye an ka sigi ka kuma sigi ka fɔ o de ye damu ye minnu bɛ nɛni na maakɔrɔba nɛni walima kuma dɔ fɔra i m'a faamu i pan ka i don a la i b'a ɲɛɲini fɔlɔ il y a plusieurs moyens pour que ni dɔ ye kuma fɔ n'i m'a kuma faamu ka a ko ɲɛɲini mais i tɛ t'i sigi Facebook kan ou bien ka t'i sigi dɔrɔn parce que i bɛ se kuma na forfait b'i kun i bɛ kuma fɔ kuma man ka fɔ adamadenw ka sabali adamadenw ka muɲu an ka ko to ɲɔgɔn ta la jamana in tɛ jɔ fo fɛn belebele fila bɛ yen en tant qu'an ma sinsin o kan walahi jamana in tɛ jɔ jamana in tɛ jɔ n'an ma hakili to an danbew la n'an ka ko kɔrɔw an danbe n'an ka ko kɔrɔw minnu ni an ka diinɛ bɛ bɛn
jamana fɛn fɛn développé la hali États-Unis olu jamana fɛn fɛn bɛ développé ɲɔgɔn kita u bɛɛ b'u sinsin u danbew de kan u ka valeur sociétale u b'u sinsin o de kan jamana tɛ jɔ n'an ma an ka diinɛ minɛ jamana tɛ jɔ n'an ma an ka diinɛ minɛ an m'a fɔ k'an tɛ ouverture kɛ mɔgɔ ye an m'a fɔ k'a fɔ k'an tɛ taa mɔgɔw fɛ yen an bɛ taa mɔgɔw fɛ yen mɔgɔw bɛ n'an fɛ yen an ka jamana y'o de ye mais an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka dan yɛrɛ la an k'an jɔ an yɛrɛ ye an ka kuma ni ɲɔgɔn ye an ka ɲɔgɔn fani bani dabila an ka ɲɔgɔn buruja dabila ni dɔ in bɛ kuma a lamɛn n'a tilala i bɛ taa fɔ laban na aw b'aw bari ɲɔgɔn na mais e tɛ dɔwɛrɛ ye Keyita ko ou bien Kunatilakaw ou bien Kulubalilaka dɔw ye kadɔw ye donc o bɛɛ b'a la quoi donc ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ fo ka yafadeli kɛ bɛɛ fɛ samiya daminɛna an ye an ka san belebele fɔlɔ an y'a sɔrɔ kunu ka don sɔrɔ la dɔ nana sɔgɔmada in na ala ka samiya ja ala k'a to joli fɛn fɛn bɔnna jamana in kɔnɔ samiya in ka kɛ sababu ye ɲina mun bɛ taa ni joli in bɛɛ ka na ni hɛrɛ caman ye jamana in kɔnɔ ala ka hɛrɛ kɛ maliyɛnw ye ala ka samiya ja ni samiya jara ba fana bɛ fa ni ba fara jɛgɛw bɛ na ala k'a to an ka jɛgɛ caman sɔrɔ nin na yiridenw ka falen hɛrɛ ka na jamana in kɔnɔ 2021 in kɔnɔ assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum salam warahmatullahi vraiment ye dugawu min kɛ nin dun ka vraiment halisa ala k'a bɛɛ jaabi i ye kuma dɔ fɔ o kuma in na k'an sinsin an danbe ka o yɔrɔ in tiɲɛ yɛrɛ la kuma barikama don wa an bɛ kan ka hakili to o yɔrɔ la fo adamaden i ka sɔrɔ de k'a fɔ ko fɛn dɔ bɛ karisa fana tɛ sɔn nin ma o kan ka y'an kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an bɛ i ka télé lamɛnbaga bɛɛ fo nin wagati in na k'a fɔ ɲɛna k'u kun sɔgɔlen bɛ i ka télé de la vraiment an b'aw fo aw ka patience la patience o tɛ dɔwɛrɛ ye aw ka muɲu ani sabali an b'aw fo olu la donc an b'a dɔn k'a fɔ a ma nɔgɔn nka kuma minnu tun bɛ k'a fɔ kuma barikamaw don kuma kolomaw don wa kuma in n dalen b'a la k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye somɔgɔ sama sɔrɔ nin kuma in na fana wa nin kuma in fana an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a lamɛnli la k'a fɔ ko dunga de tun ye an ka bi maa welelen a kun tɛ yan politiki kɛnɛ kan nka a kun bɛ yan nɔ imami ye kuma min fɔ juma tɛmɛnen kutuba kɔnɔna la an nana ka na o kuma de ɲininkali k'a la a bɛ se ka min fɔ an ɲɛna a y'o de fɔ an ɲɛna kɛnɛ in sanfɛ an bɛ foli belebeleba k'i yɛrɛ ye ka i ka télé bɛɛ lajɛlen fo ka lamɛnkulu bɛɛ lajɛlen fo assalamu alaikum warahmatullahi